मॉर्निंग मु सनु कुमार मो यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम शिखा फेडाण। तो चलतु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्वर आपण जदि मो चैनल टी नुआ मो चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल घंटी को बजाई दियंतु ताकि यहीपरि वीडियो देखिया आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाई परिवे। तो चलतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। आज आमे पढ़िबा एकक घर अंकर फेडाण। ताहले वर्तमान आमे किछि संख्या लिखिबा जेमिति कि 17 फेडाण 5 समान डैश। तापरे आ गोटे संख्या नेबा केते ना 19 फेडाण 9 समान डैश। सेमिति आमे आउ गोटे संख्या नेबा केते ना 45 फेडाण 7 समान हैला डैश। सेमिति आउ गोटे संख्या नेबा केते ना 65 फेडाण 3 समान डैश। सेमिति आउ गोटे संख्या आमे नेबा केते ना 88 फेडाण 4 समान डैश। ताले देखो पिला माने एबे आमे फेडाण करिवा। ताले देखो पिला माने एबे आमे 17 फेडाण 5 को फेडाण करिवा। ताले आमे ताकू केमिति लिखिबा ना देखो पिला माने एही परि आमे ताकू लिखिबा। ताले 17 फेडाण 5 17 रो एकक घर संख्या सहित 5 रो एकक घर संख्या तळे उपरे लिखिबा। आउ 17 रो दशक संख्या तळे 5 रो दशक संख्या लिखिबा। 5 रो दशक संख्या किछि नाही तेणु एठी खाली अछि। ताले देखो पिला माने 7 रु 5 गले 2 आउ 1 रु किछि जीव नाही तेणु हबो 1। ताले संख्याटी हैला केते 12। एबे आमे लिखिबा 12। ता परे देखो पिला माने केते ना 19। तापरे देखो 19 फेडाण 9 ताकू आमे केमिति लिखिबा ना 19 फेडाण 9 एही परि आमे ताकू लिखिबा। जेमिति एकक घर संख्या तळे एकक घर संख्या दशक घर संख्या तळे दशक घर संख्या। ताले देखो पिला माने ये 9 रो दशक घर संख्या नाही तेणु एटी किछि लेखा हेई नाही। ताले देखो 9 रु 9 गले 0 1 रु किछि जीव नाही तेणु हला केते ना 1। ताले संख्याटी हला केते ना 10। ताले आमे वर्तमान लिखिबा 10। ताहेले देखो पिला माने एबे आबे कोन करिबा ना 45 फेडाण 7। ताले देखो पिला माने आमे ताकू केमिति लिखिबा ना 45 फेडाण 7। ताहले देखो पिला माने ए एकक घर संख्या तळे एकक घर संख्या लेखा आइछि 7 रो दशक घर संख्या नाही तेणु किछि लेखा हेई नाही। ताहले 5 रु 7 गले केते ना 5 रु 7 जीव नाही एठू आमे केते आनिबा आउ जणको पाखरु आमे धार आनिबा केते ना 4 पाखरु आमे धार आनिबा। एठू केते आनिबा ना 1 10 एठी 4 10 अछि तो सेठू आमे 1 10 नेई आसीबा। ताले 1 10 जदी एठाकू आसिला ताले केते हेबो ना 10 आउ 5 15 15 रु 7 गले 8। ताले एठू आमे 1 10 नेई जाइछे आउ केते अछि ना 3 10 ताहले एठी आमे लिखिबा 3। ताले संख्याटी हला केते ना 38। ताले एबे आमे लिखिबा केते 38। देखो पिला माने एबे आमे कोन करिबा ना 65 फेडाण 3 समान डैश। ताहले आमे ताकू केमिति लिखिबा देखो पिला माने 65 फेडाण 3। ताहले 5 रु 3 गले केते ना 2 6 रु किछि अछि कि 3 दशक घर संख्या नाही तेणु आमे लिखिबा 6। ताहले संख्याटी हला केते हमर 62। ताहले एबे आमे लिखिबा केते ना 65 फेडाण 3 समान 62। ताहले देखो पिला माने एबे आबे कोन करिवा ना 88 फेडाण 4 समान डैश। ताले देखो पिला माने ताकू आमे केमिति लिखि परिबा ना एही परि ताकू आमे लिखि परिबा
88 ଫେଡାଣ 4 ତାହେଲେ 8 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ନା 4 8 ରୁ ଆଉ କେତେ ଯିବ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ 4 ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ 8 କୁ 8 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା କେତେ 84 ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା 84 ତାହେଲେ ଆମେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଫେଡାଣ ଶିଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କର ଫେଡାଣ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯେମିତି କି 14 ଫେଡାଣ 12 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ସେମିତି 19 ଫେଡାଣ 13 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ 27 ଫେଡାଣ 17 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ 35 ଫେଡାଣ 18 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ 50 ଫେଡାଣ 15 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ 72 ଫେଡାଣ 33 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଖ ପିଲେ ଏବେ ଆମେ 14 ଫେଡାଣ 12 କୁ ଆମେ ଫେଡାଣ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ 4 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ନା 2 1 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ନା 0 ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା କେତେ ଆମର 2 ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା 14 ଫେଡାଣ 12 ସମାନ 2 ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏବେ 19 ଫେଡାଣ 13 କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଏମିତି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 9 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ନା 6 ସେମିତି 1 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ନା 0 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆମର କେତେ ନା 6 ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା 6 ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ 27 ଫେଡାଣ 17 କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ତ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 7 ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ନା 0 ସେମିତି 2 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ନା 1 ତାହେଲେ ଆମ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା କେତେ ନା 10 ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ନା 27 ଫେଡାଣ 17 ସମାନ 10 ଏବେ ଆମେ 35 ଫେଡାଣ 18 କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଏମିତି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଦେଖ 5 ରୁ 8 ଯିବ କି ଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ 3 ପାଖରୁ ଧାର ଆଣିବା କେତେ ଆଣିବା ନା 10 ମାନେ 1 10 ଆଣିବା ତାହେଲେ 3 ରୁ 1 10 ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ କେତେ ହେବ ନା 15 15 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ନା 7 3 ରୁ ଆମେ 1 10 ନେଇ ଯାଇଛେ ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ କେତେ ଅଛି ନା 2 10 2 10 ରୁ 1 10 ଗଲେ କେତେ ନା 1 10 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା ଆମର କେତେ ନା 17 ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବା 35 ଫେଡାଣ 18 ସମାନ 17 ଏବେ ଆମେ 50 ଫେଡାଣ 15 କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଏମିତି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 0 ରୁ 5 ଯିବ କି ଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ 5 ଟୁ 1 10 ଆଣିବା ତାହେଲେ 5 ଟୁ 1 10 ଆଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା 10 10 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ନା 5 ତାହେଲେ 5 ଠି ଆଉ କେତେ ଅଛି ନା 4 10 ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ 4 10 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ 3 10 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା କେତେ ଆମର 35 ତାହେଲେ 50 ଫେଡାଣ 15 ସମାନ ହେଲା 35 ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏବେ ଆମେ 72 ଫେଡାଣ 33 କରିବା ତାହେଲେ 72 ରୁ 33 ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଏମିତି ଲେଖିବା 72 ଫେଡାଣ 33 ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲା ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଦଶକ
ତାହେଲେ 2ରୁ 3 ଯିବ କି ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ 7ଠୁ 1 10 ଧାର ଆଣିବା। ତାହେଲେ 7ରୁ 1 10 ଆସିଲେ କେତେ ହେବ ନା 12। 12ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ନା 9। ତାହେଲେ 7 ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଅଛି ନା 6 10। 6 10ରୁ 3 10 ଗଲେ କେତେ ନା 3। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା କେତେ ନା 39। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା 72 ଫେଡାଣ 33 ସମାନ 39। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କର ଫେଡାଣ ଆଉ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କର ଫେଡାଣ।